Oh yes, I was talking. Sorry, lupa nak unmute. Okay, so I have given you the link attendance. So please isi the attendance. Make sure that the date is correct. You use today's date, which is 26th of August, and then at 8:20 we will start. Now, can everyone hear me? Boleh dengar tak Yes, sir. sekarang? Okay. Boleh. Right. Boleh, sir. Okay, okay. Okay, now you should have done the attendance. Should not take you long. So let's focus on the lesson today. So today we're going on to 3.2. Okay, so we're going on to empirical and molecular formula. Okay, first of all, your homework I should finish tanda maybe by tonight or tomorrow. So I will return it back to you. So we proceed with 3.2 empirical and molecular formula. Okay, so in this lesson, there are two things that you need to be able to do. So first, you need to be able to define empirical and molecular formula. And then you should be able to determine the empirical and molecular formula based on mass composition or combustion data. Okay, so these are the two things that we are going to focus on. Tapi today, for today's lesson, untuk determination of empirical and molecular formulae, okay, we are only going to focus on the mass composition dahulu. Combustion data will be on the next lesson. Okay, I don't want to letak terlampau banyak lah. Okay, so we focus one by one. So first of all, empirical formula empiric. So I'm sure you have seen this before waktu sekolah menengah. Okay, so what it is, this is the definition of it. So it is a chemical formula that shows the simplest ratio. Okay, so it shows the simplest ratio. Okay, it shows the simplest ratio of atoms. Okay, shows the simplest ratio of atoms of the elements present in a compound. So dia tunjuk nisbah. Okay, so ratio tu adalah nisbah. Nisbah atom. Okay, nisbah atom setiap elemen yang ada dalam sesuatu sebatian. Okay, so we want to see how many there each element is in relation to another. Okay, so dia ikut nisbah lah. Okay, now, and then with empirical formula, you need to be able to determine molecular formula pula. So we look at the definition of molecular formula. So what it is a chemical formula that shows the actual number of atoms in each element in a molecule. So it shows the actual number of atoms of each element in a molecule. Okay, so beza dia yang ini nisbah, yang ini nombor sebenar. Okay, so what that means that in terms of mathematical form, contoh kalau saya ada nisbah 1 kepada 2. Okay, nombor sebenar dia mungkin 2 kepada 4. Sebab kalau 2 kepada 4 kita boleh kita boleh simplify, which means that let's say I'll just write it here. Let's say saya ada molecular formula. Let's say saya ada C6H12. Okay, C6H12. Okay, so ini adalah nombor sebenar dia. Dalam compound ini ada 6 carbon atom dan 12 hydrogen atom. However, the empirical formula of this, kita tengok nisbah dia. 6 kepada 12 bersamaan dengan 1 kepada 2. So dia adalah CH2. Nisbah dia 1 kepada 2. Okay, so we simplify. How do we simplify? Kita divide lah nombor yang terendah tu. 6 divide by 6, 1. 12 divide by 6 dapat 2. Okay, and then we can have, let's say, and
2 or 4, ini adalah molecular formula. And then the empirical formula dia, this is N or 2. Like that. It can be something like that. Okay? So itu adalah molecular formula, itu adalah empirical formula. This is what it means by the definition lah. Okay, so this is the definition here. Okay, so we use this later on to determine molecular formula. Alright, so now let's proceed to the next part. Okay, now kita tengok relationship between the empirical formula and molecular formula. So based on the definition, we should be able to determine the relationship that arose. But however, it can be simplified as follows lah. Okay, so this is the relationship between empirical formula and molecular formula. Dia punya relationship. So kalau kita kira molar mass, if we were to calculate the molar mass of an empirical formula, we multiply by a number. So this is a whole number. Whole number. Okay. So it is equals to the molar mass of the molecule. Okay. So apa yang maksudnya di sini, kalau kita tengok balik contoh di atas, contoh kita ambil yang C6H12 ni. Okay. So what it says here is that, kalau kita kira molar mass dia, molar mass of this, MR of empirical formula. Okay. Kalau kita kira MR dia, carbon adalah 12 molar mass dia. So 12 tambah dengan 2 darab dengan 1. Molar mass of hydrogen is 1. Kita multiply by N, kita akan dapat molar mass yang ini. 6 kali 12 tambah 12 kali 1. Itu adalah hubung kait dia. Dan kita boleh calculate N ini nanti. Dan kenapa kita nak calculate N nanti, kita akan gunakan dia untuk tentukan dia punya molecular formula. Okay. So this is the relationship. For now, we need to know that empirical formula punya molar mass multiplied by a whole number, we should get the molar mass of the molecule. Okay. So kalau kita tengok formula, it might not help that much. Let's have a look at the example. Okay. Right. Okay. So ethene has empirical formula of CH2. The molar mass of ethene is 28 grams per mole. What is the molecular formula of ethene? So kalau kita guna formula di atas ni, kita tahu dia punya empirical formula. Okay. So the empirical formula punya molar mass adalah 12, ada 1 carbon, tambah 1 carbon darab 12 molar mass dia. 2 hydrogen darab 1 molar mass dia. Okay. Kita multiply by N, kita akan dapat molar mass of ethene adalah 28. Which means that 12 plus by 2 is 14. N equals to 28. And N is equals to 28 divided by 14, which is equals to 2. Okay, so kita tahu N adalah 2. Now, what can we do with this number here? Okay, kita boleh gunakan number ini untuk tengok dia punya molecular formula. We will use it to determine the molecular formula here. Okay, so sebab kita tahu N ini adalah gandaan dia. N adalah gandaan empirical formula untuk dapatkan molecular formula. Kalau kita tengok di atas, N adalah gandaan empirical formula untuk dapatkan molecular formula. Jadi, the molecular formula it is equals to CH2 multiplied by N. Jadi, N adalah 2. CH2 bermaksud molecular formula dia bersamaan dengan C2H4. Okay, kita darab saja. 2 masuk dalam, 2 darab 2 dapat 4. So we get the answer here. Okay.
And then we look at the next one. Lactic acid has the empirical formula CH2O. If the molar mass of lactic acid is 90 grams per mole, what is the molecular formula of lactic acid? So I want you to try to answer this by following the guide that I have shown you here. So cuba buat sekarang. I give you 3 minutes to calculate this. Dia punya as usual, okay, so dia punya atomic mass dia, relative atomic mass dia, ataupun dia punya molar mass untuk setiap atom, MR untuk carbon adalah 12.0, untuk hidrogen adalah 1.0, untuk oksigen adalah 16.0 grams per mole. Okay, so ini semua adalah dalam grams per mole. Grams per mole, grams per mole, grams per mole. So try to calculate this sekarang. Kalau dah dapat, can anyone write down the answer? Tulis jawapan dekat situ. Dia punya molecular formula. Anyone yang dah siap, tolong tulis jawapannya. Tolong type. Nombor kecil tu tak payahlah, just tulis macam biasa. C2H4O2. Okay. Right, so let's have a look. Okay, so ada yang dah siap, so we can go straight away lah. So, kita tengok dia punya nak kira dia 12 ada 1, tambah 2 ada 2, tambah 16 ada 1. Darab dengan N sama dengan 90. Okay, N sama dengan 90 bahagi 12 tambah 4 tambah 11. Plus tambah, sorry, dia ada 1. This is 2 kali 1. Okay, 12 tambah 2 tambah 16. Dapat 30. So 90 bagi 30. N sama dengan 3. Okay. So kamu sepatutnya dapat N sama dengan 3 ya. Nombor genap tu. Then from here, so jawapan kurniah tu betul. So kita tengok N CH2O 3 sama dengan molecular formula sama dengan CH2O N sama dengan CH2O 3 sama dengan C3H6O3. So this will be the final answer.
Okay. So tadi mungkin Bricolen mungkin ada silap kira dekat sini kot. I think maybe here. Ataupun one of this ataupun kamu silap tekan calculator lah tu. But it's okay, good try. Okay, so ini adalah the first step untuk determine molecular formula. Right. So now I think this is very simple, so we can proceed to the next one. Okay. An organic compound has the empirical formula CH2O if the molar mass of the compound is 6 times heavier than the molar mass of the empirical formula. Determine the molecular formula. Okay, so this one, kalau kita tengok, ini kamu kena faham konsep dia sebenarnya soalan ni. Okay, dia kata empirical formula dia CH2O. Molar mass of the compound is 6 times heavier than the molar mass of empirical formula. Ayat ini yang maksud dia adalah N dia adalah sama dengan 6. N is equals to 6. Okay, dan N ni jangan dalam determination of determination of empirical formula. N bukan number of mole. N ini bukan number of mole. Kita nak guna X pun boleh. Nak guna Y pun boleh, tak ada masalah. Okay. Nak guna M ke J ke whatever huruf pun boleh. Tak ada masalah untuk ini. Dia punya gandaan tu. So, CH2O N sama dengan CH2O 6 sama dengan C6 H12O6. So, ini adalah molecular formula. Okay, so it's very simple. So now let's proceed to the next punya soalan. Okay, to the next part of this. I think none of you have question untuk ni sebab very simple. So let's proceed to the next one. Now, we want to go into the determination of empirical and molecular formula. So untuk determine empirical and molecular formula, okay, daripada eksperimen, we can do it in two ways. Okay, kalau kita buat eksperimen untuk tentukan empirical dan molecular formula, the first one is we can do it from the mass composition. The second one is we can do it from combustion data. Okay, kalau dalam PhD, dalam sistem 2 semester, this is an experiment yang kamu akan buat dekat dalam lab. Okay, eksperimen ini guna mass composition untuk determine empirical formula. Dalam eksperimen tu kita akan buat guna zinc chloride. Nanti saya akan buat extra video untuk tunjukkan how that is dalam lab lah. Okay. Alright. So untuk this one, so there are two ways tu. Kita akan tengok in this lesson we will only focus on the mass composition. So only this one first. Okay. This is the one that we are going to focus on yang saya startkan tu. Okay, so by mass composition. So kita proceed terus dengan example, it will be easier untuk tengok. Okay, so in this kind of like question, kita akan buat table. Okay, table ni kita panggil sebagai Mamora. Okay, kenapa Mamora? Mass Mo ratio, Mamora table. Okay, kita akan buat dalam table like this. Okay, and then kita tengoklah dia punya soalan dia apa. So first of all, compound A contains 9.23 grams of carbon and 0.76 grams of hydrogen. Maksudnya di sini kalau kita ambil compound itu, okay, we take that compound, okay, 9.23 gram daripada compound itu, jisim dia datang daripada carbon. Okay, and then 0.76 datang daripada hydrogen. Okay, so kalau kita buat dia punya what do you call it, pie chart. Okay, so dia macam ni, it goes like this. Tak jadi pula. So it goes like this. Tengah-tengah ni kat sini. Ini adalah pie chart dia. So ini adalah carbon, yang selebihnya itu adalah hydrogen. So that will be the pie chart lah. Okay, dia punya in terms of mass. Okay, so now dia kata mass dia adalah 9.23 gram and then this is 0.76 gram.
Now, you want to calculate its empirical formula and molecular formula, given that the molecular formula of compound A is 78 grams per mole. So, first of all, kita tengok, kita buat lajur dia tu, dia punya lajur, kolom dia. Okay. So, the column here, we have carbon, we have hydrogen. So, you are given the mass. So, kita tulis mass dia, 9.23 grams. Whereas hydrogen is 0.76 gram. Make sure that kamu ada unit. Kalau kita buat table, unit kita akan letak dekat dia punya header dia tu. Okay, so here mass dalam bentuk grams. Kita kena tukar, kita letak unit. Kalau kita tak letak unit kat sini, dalam table mesti ada unit. You cannot forget the unit. Unit is very important. Tiada unit dalam exam, tiada markah. So this is unit is important. Okay. Okay lah. Now, the next one we want to calculate the number of mole. Number of mole seperti yang kita dah belajar dalam 3.1, mass bahagi mole. Mass bahagi molar mass. Jadi nak kira dia punya mole dia bersamaan dengan, sebab ini dah number of mole dah. So kita boleh tulis letak sama dengan. Mole sama dengan untuk karbon 9.23 bahagi 12.0. Itu adalah molar mass of carbon atom. Okay. So kalau kita kira, kita akan dapat .7692. Okay. Ingat, unit kita dah letak kat tepi, so dalam table tak letak dah. Okay. And another thing is, untuk kita kira mole dekat sini, kalau kita nak kira mole dalam empirical formula, pastikan mole ini kita letak ambil 4 decimal points. Okay. Sebab nanti kalau kita bundarkan awal, nanti ratio ni akan terganggu tau. And jawapan kamu boleh jadi salah. So pastikan kamu bundarkan dia kepada 4 decimal point. Okay, make sure you round it up to 4 decimal points. Okay, and then hydrogen pula sama dengan 0.76 divide by 1.0. That is the molar mass of hydrogen. So we will get 0.76. Sebab yang this one, memang kalau kita kira dapat 2 decimal point saja, tiada masalah. Kalau kamu nak tambah kosong-kosong pun boleh juga lah kat belakang, no problem. Okay. Now, kita nak kira ratio dia. The way kita calculate ratio, kita akan bahagikan, ambil salah satu number of mole ni, ambil yang paling rendah. Okay, the smallest one. So between this and that one, this is the smallest one lah. So kita bahagikan dia dengan bilangan mole dia. So ratio dia adalah 0.7600 bahagi 0.7600 bersamaan dengan 1.00 bersamaan dengan 1. And then this one pula 0.7692 bagi 0.7600 ini datang daripada sini number of mole ni. So dua-dua kena bahagi nombor yang sama. Kalau kamu notice, dua-dua akan bagi nombor yang sama. Kalau dia ada 3 atom, tiga-tiga kena bahagi nombor yang sama. Okay, so they have to be divided by the same number. So from here, kalau kamu letak dalam calculator, you should get about 1 juga. 0.7692 divided by 0.76. You should get 1.01. Okay. Kamu nampak dekat sini pula bila kita kira ratio, kali pertama kita ambil 2 decimal point dulu. Kemudian kita bundarkan to the nearest whole number. Okay, bundarkan kepada nearest whole number. So this would be 1 equals to 1. Jadi empirical formula dia adalah C1H1. So it is CH. Okay. So that would be the empirical formula. Now, nak kira molecular formula dia pula, alamak, saya tuliskan tepi lah.
molecular formula dia 78 gram per mol untuk dia punya MR dia tu. Jadi kita kira depan lah tepi ni So I'll just write it here actually. N multiplied by 12 tambah 1 sama dengan 78. Okay. So, N sama dengan 78 bahagi 13. Kita akan dapat 6. Jadi, molecular formula sama dengan CH bracket 6 samaan dengan C6H6. Right. So ini adalah final answer untuk molecular formula dia. Anyone has any question? So far ada soalan tak? Tiada. Okay, now let's proceed to the next one. Example 2 pula. Okay, so for example 2, compound X is composed of 29.1% of sodium, 40.5% of sulfur, and 30.4% of oxygen by mass. First, determine its empirical formula. Second, given that the molar mass of the compound is 158.1 grams per mole, determine its molecular formula. So, mula-mula daripada sini, again, kita akan cari dia punya empirical formula. Kemudian, kita akan cari dia punya molecular formula. However, the difference between this question and the one at top here, ini dia bagi mass dalam bentuk grams. This one dia bagi dalam bentuk percentage. Daripada number of mole, kita tak boleh kira daripada percentage. We have to find using mass. Sebab ini dalam bentuk peratusan, okay? Because this is in the form of percentage, kita boleh ambil any mass. Kita boleh cakap compound X tu kalau kita ada 100 gram, then dia punya mass sodium adalah 29.1. Kalau kita ambil 1000 gram, then dia adalah 291. Okay? So we can assume any mass. So we just can assume 100, lagi senang lah sebab this is in percentage. So kalau kita ambil 100, semua ini nombor dia sama je terus. So assume mass of compound X is equals to 100 grams. Jadi kalau mass dia 100 gram, ini adalah 29.1 gram. So sulfur adalah 40.5 gram. Oksigen adalah 30.4 gram. Okay. Alright, jelas tak yang assume ni, assumption? Ada soalan? Yang assume mass ni kita boleh guna apa-apa mass tau. Nanti empirical formula dia tetap akan dapat sama. Cuma beza dia dekat number of mole lah. Tapi by practice kita selalu kalau dalam percentage ni kita tukar terus 100 gram. Senang. Sebab kalau 100 gram nombor dia directly equal to the percentage. Jadi mass of sodium dalam bentuk gram, nampak ni unit dia dalam bentuk gram. Sodium adalah 29.1. Sulfur adalah 40.5. Oksigen adalah 30.4. So these are the mass in grams. Now we want to calculate the number of mole. Okay, so kamu boleh rujuk dalam kamu punya RM table tu, relative atomic mass punya table. But saya bagi tahu untuk sodium, molar mass sodium adalah 23. Jadi is equals to 29.1 divided by 23.0, and we should get 1.2652 mole. Whereas sulfur pula 40.5 divided by molar mass of sulfur is 32.1. So this is equals to 40.5 divided by 32.1. You should get 1.2617. So again saya bundakan kepada 4 decimal places Okay. And then oxygen pula
30.4 mass dia divide by dia punya molar mass. Molar mass of oxygen is 16.0. So we should get 30.4 divided by 16.0. We should get 1.900. Okay, so letaklah 1.900. Okay, so now antara semua ni kita nak kira ratio dia, kita akan ambil the smallest number of mole. So smallest number dekat sini adalah, the smallest number is this one, 12617. Jadi kita dividekan semua by 12617. So ratio dia 1.2652 divided by 1.2617. Kita tengok nombor dia lebih kurang. So we know that this should be about 1. Okay, so 1.2652 divided by 1.2617, you should get about 1. 1.00. This should be, so this should be 1.00, which is equals to 1. And then this one, 1.2617 divided by 1.2617 equals to 1.00 juga, equals to 1. And then this one pula, 1.9000 divided by 1.2617. Again, semua bahagi nombor yang sama. These are all the same number. Okay, so we should get 1.9 divided by 1.2617. Kita akan dapat 1.51. Yang dekat ratio ni, ingat tadi saya cakap kita ambil 2 decimal point. 2 decimal point. So 1.51. So sekarang ni kita nampak 1.51, 1, 1. Empirical formula dia mesti ratio mesti dalam whole number. It has to be in the whole number format. Jadi kalau kita nampak, this is where it is important. Kalau kita nampak if 0.5, okay, every ratio multiply by 2. Kenapa 2? Kenapa kita kena 2? Sebab ini kalau dalam bentuk pecahan, 1.5 adalah dia sama dengan 3/2. Jadi kita nak hilangkan per 2 dekat bawah ni, kita akan darab 2. So apa-apa ratio yang dalam bentuk pecahan dia, pecahan yang rational punya ni, rational number, I think if I'm not mistaken it's called rational number, kita darabkan dengan nombor untuk hilangkan bawah. Jadi kalau 0.5, kita kena darab 2. Kalau 0.25, if 0.25, so ini sama dengan per 4. X per 4. Jadi kita multiply by, this is multiply by 4. So kalau 0.25, kita multiply by 4. Kalau 0.5, kita multiply by 2. Kalau 0.3, if 0.333, so ini bermaksud dia X per 3. Okay, so kita akan darab 3. So ini adalah the magic number for the ratio. So kalau 0.5 darab 2. Kalau 0.25 darab 4. Kalau 0.333 darab 3. So in this case, this is 0.5. Kita akan darab semua sekali multiply by 2. Okay. Okay. So 1 multiplied by 2 equals to 2. Multiply by 2. 1 multiplied by 2 equals to 2. Multiply by 2. 1.51 multiplied by 2 is equals to 3. Kita terus ambil whole number lah. 1.52 darab 2 sama dengan 3.02. So kita ambil 3. Jadi empirical formula dia adalah Na2S2O3. Dapat sudah. Okay. And then kita sekarang untuk B, kita nak determine dia punya molar mass. Okay, so molar mass dia B.
dia punya, kita nak tentukan molecular formula. So MR dia bagi tahu 158.1 grams per mol. Jadi kita guna yang ini, 2 kali Na23.0 tambah 2 kali 32.1 sulfur tambah 3 kali 16.0. Keseluruhannya darabkan dengan N, we should get 158.1. So, N kita akan dapat 23 times 2 plus 2, 32.1 plus 3, 16. Okay. So, kita akan dapat, ini adalah 158.2 ya. Bukan 0.1.2. Soalan tu, silap ni. Okay. So, N kita akan dapat bersamaan dengan 15. N kita akan dapat bersamaan dengan 1. Kalau kita kira 2 kali 23 tambah 2 kali 32.1 tambah 3 kali 16. Kita akan dapat 158.2. So, samalah. N kita akan dapat 1. Jadi, molecular formula is equals to Na2S2O3 multiplied by 1 Na2S2O3. Jadi dalam situasi ini, molecular formula dia sama dengan empirical formula. Okay, so this would be the answer untuk B. Okay, ada pertanyaan tak? Does anyone have any question? Maybe something that has to do with the ratio, the magic ratio ni? Ada? Any question? Kurang faham yang part special. Okay, part special tu. Okay, Caesar. Sekarang ni kalau kita kira ratio ni kan, kalau kita dapat kalau kita dapat apa-apa 0.5, semua nombor dekat sini kena darab 2. Kenapa kita kena darab 2 tu semua? Sebenarnya kan, ini nak dapatkan ratio ni, kita kena guna konsep highest common factor. Kita bahagikan highest common factor. Okay? Tapi sebenarnya nombor yang dekat sini, highest common factor dia bukanlah nombor yang paling rendah. Okay, kat sekolah menengah kamu pernah belajar highest common factor adalah faktor sepunya tertinggi kot. Okay, highest common factor. So kalau kita nak guna yang ada decimal points, kalau guna highest common factor yang kamu belajar kat sekolah menengah tu, tingkatan 1 tu susah sikit lah. Jadi kita guna divide by smallest number. So now kita dah 0.51. Kenapa 0.51 0.5 kita kena darab 2? Sebab kalau kamu cuba tekan dekat kalkulator, kamu tekan 1.5. Dia akan keluar dalam bentuk pecahan. Nampak tak pecahan tu? 3/2. Okay, kamu tengok dekat screen tu nampak saya punya kamera tu. Kalau kamu tekan kat kalkulator 1.5, kamu akan dapat 3/2. 3/2 bukanlah nombor bulat. We want to change it into whole number. Pecahan nak tukarkan kepada whole number, kita darab semua sekali ikut nombor dekat bawah tu. Jadi kalau kalau dapat 0.5, kita darab 2 lah sebab dia sama dengan per 2. Okay. So, kalau contohnya, kalau 3/2, kita nak tukar kepada whole number, kita mesti darab. Saya guna do it on a different page. Okay. Alright. So let's say kita ada, kalau kita ada 3/2, so this is 0.5 punya decimal. So we multiply by 2, kita akan dapat 3 whole number. Kalau kita letak contohnya kan, kita punya decimal point 0.25. Kalau dalam bentuk pecahan, apa-apa yang 0.25, so this is 1.5 lah. Contoh kita ambil 3.25. So ini bersamaan dengan 3.25 ini adalah 3/1/4.
4 kali 3. Ini adalah 12 per, sorry, 3.25 adalah 3, 1 per 4. 4 kali 3, 12. 12 tambah 1, 13. Okay, so ini sama dengan 13 per 4. Okay. Ini adalah dalam bentuk pecahan. Kalau 0.25 ni, dalam bentuk pecahan adalah 13 per 4. So, kalau 13 per 4, kita nak tukar kepada whole number, this whole thing multiply by 4. Dapat 13. Whole number. Ini semua dekat bahagian yang nisbah dia, ratio tu. And then if I were to have 0.33, so 3.3333, okay, ini sama dengan, kalau this one, dia adalah 3, 1 per 3 ni. Okay. Sama dengan 10 over 3. Jadi this whole thing, kita darabkan dengan 3. Dapatlah 10. Whole number juga. Sebab ratio mesti dalam whole number. It must be in whole number. So whatever pecah, apa-apa nombor yang kamu ada, apa-apa nombor yang ada decimal points, first of all, bila kita bahagi, kita ambil dalam 2 decimal points dulu. Kemudian, adakah 2 decimal points ini, okay, adakah 2 decimal points ni boleh bundakan terus kepada nombor genap? Mana yang kita nak tengok dekat nombor ni, kita tengok dekat nombor apa? Dekat tengah ni. Kalau tengah ni kosong, okay, decimal point yang pertama dia kosong, kita boleh bundarkan terus. Okay? Kalau kosong boleh bundarkan terus. Boleh bundarkan terus ke nombor dia, 1. Ni tengah-tengah dia kosong, 1. Ni yang dekat hijau ni bukan kosong, dia 0.5. Jadi kena darab dengan 2. Okay. Jelas tak, Caesar? Ya, exactly. Kita jadi nombor bulat. Tapi, betul Irfan. Tapi, dia ada rules dia juga tu. Okay. Sebab, ya kalau nombor ada decimal point dia ada 0.5, ada 0.25 ataupun 0.33. Itu mesti darab dengan, inilah yang nombor dekat tepi ni. Okay. Tapi kalau macam contoh 1.0, let's say kalau kita ambil example, let's say kita kira ratio dia, ratio for whatever tu kita dapat 1.03, 1.05. Okay. So kalau this one, kita boleh bundarkan terus dapat 1. Sebab yang ni, 1.05 kita dapat 1.1. 1.1 is not a part of the special number tu. Jadi dia akan dapat 1 juga. Bundar terus. Okay. Kalau contoh kita ada ratio 1.20, okay, 1.49. Okay, kalau kita dapat nombor macam ni, now, kalau ratio macam ni pula, okay, this is where you have to be careful. 1.20. Kalau kita bundarkan kepada next decimal point, dia adalah 1.2. This is not a part of the special number. This is 1. Okay. 1.49. Kita bundarkan kepada the next decimal point, kita akan dapat 1.5. This is a special number. So, mesti darab 2. Okay. Dapat dengan 3. So, this thing pun kena darab dengan 2 jugalah. 2. Like that. Jelas tak? Nampak tak dia punya rule? Kenapa kena ambil 2 dulu, kemudian kita cuba bundarkan kepada next decimal point, kemudian kita bundarkan kepada whole number. We do it step by step. That would be easier. Jelas? Ada soalan? Kalau 1.75, okay, very good. Felicity. 1.75 ini bersamaan dengan 1/3/4. Betul? 1/3/4. 7.75 adalah 3/4. Darab dengan 4. Okay, saya tak tulis tadi dekat atas tu. Sebab dia gandaan 0.25.
kalau contohnya kita, lagi satu, kalau contohnya ratio lagi satu, ratio, let's say, kita dapat 1.9, 2.0 lah, contoh. Okay. 1.9 ni kita boleh bundakan terus kepada 2.0, 2.0. 1.8, okay, 1.8 pun bukan a part of the special number. Jadi dia pun akan jadi 2.0. Dua. Jelas? Okay. Jadi 3 juga. Ya, dia akan jadi, okay, dia akan jadi 3, yes. Dia akan jadi 3 juga. Okay. Alright. So that is for now. So saya ada exercise. Sekejap saya share dulu this. I'll share you this on the Google Classroom lah. Okay. So that's all untuk sekarang. Pukul 10 kejap lagi. So I'm giving you exercise. Pukul 10 kita masuk balik kelas Saya nak kamu buat dulu. Okay. So saya hantar sekarang di apa nama? Di nota ni. Okay. And saya akan bagi latihan. And then kamu buat waktu pukul 9 hingga 10. And then 10 kita buat kelas balik. So, what about the RAM? Can I just write whole number? For example, no, cannot. Cannot. Dalam exam, kamu diberikan jadual RAM tu. So, this table, RAM, you are given. So, you have to use the exact number in the table. So, you cannot just bundakan these numbers. So, you have to use 63.3. 32.1, you have to use 32.1. Okay? Jelas, Abigail? Bila RAM tu fix, betul. Fix, tapi ada table RAM yang guna 2 decimal points. Ada yang guna 1 decimal points. So dia bergantung pada setiap exam lah. Most of the time dia akan guna 1 decimal points. Tapi kalau kamu Google, contoh macam mass of, contohlah mula mass of MR of hydrogen contohnya. Kalau kita tengok dalam table of RM yang saya bagi kamu tu, dia 1.0. Tapi kalau kita ambil yang 2 decimal point, MR of hydrogen yang 2 decimal place, dia adalah 1.01. So you have to follow the one given to you. Okay, you have to follow the one given to you. Alright, jelas? Okay, kalau jelas, so we stop now. Jangan lupa untuk tanda attendance, untuk sign in attendance tadi tu. And then I will upload saya upload straight away ni soalan dengan nota ni. So please answer the question checkpoint 3.2A. Okay, kejap lagi saya upload dalam GC. So check your GC in about 5 minutes. Okay, so kita stop dulu lah sekarang. Okay, that's all. So I will see you kejap lagi jam 10 Ada soalan, just give me a text.